particularly and other countries generally. The way you came to support in the aftermath of Turkey's unprecedented, devastating earthquake is a case in point. And I know that you organized that rescue operation seamlessly. And I was personally watching your efforts. I think those were untiring efforts. Similarly to Myanmar and other places. I think it's time that we sit down and discuss our future plans. And this recent devastation out of sudden glacier melting because of unprecedented heat wave is another example that we have to be on our toes and have highest level of preparedness. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک بڑا ایک آنیسٹ جائزہ لینا چاہیے. اگر آپ نے اس کی ابھی کوئی رپورٹ نہیں بنائی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کی رپورٹ بنائیں. 49 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے پورے پاکستان میں، لیکن سوات میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہوئے وہ بہت ہی پوری قوم اشک بار تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو PDMAs ہیں ان کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کو ایک مربوط پروگرام بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات کی ایک مکمل طور پر روک تھام کی جا سکے. اسی طریقے سے جو آپ نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے. لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں. تو اس واٹر ٹریٹی کے تحت وہ جو پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک تو ہم نے ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر سٹوریج کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے. اس کے لیے ہم نے بڑی مشاورت کی ہے. اپنے وسائل کو جنریٹ کر کے یہ چاہے وہ دیامیر بھاشا ڈیم ہے یا دوسری جگہوں پر نان کنٹروورشل واٹر سٹوریج کیپیسٹی جو کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے چاروں صوبوں کے درمیان، اس میں واٹر کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کی باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ شک موجود ہے. خود ہم اپنے وسائل سے انشاءاللہ یہ سٹوریج کیپیسٹی اگلے چند سالوں میں بلڈ کریں گے. اس میں بھی NDMA کا ایک کلیدی کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ایسا نیکسٹ میٹنگ میں ان کو ہم انوائٹ کریں گے تاکہ ایک ہماری پوری کوآرڈینیشن ہو اور اس حوالے سے جو ان کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، جو ماڈرن گیجٹریز ہیں، ابھی جو آپ ڈرون دکھا رہے تھے، اٹس اے ویری گڈ ایڈیشن، آئی ایم ویری ہیپی. تو اسی طریقے سے اور بھی اس حوالے سے ہم جو اقدامات اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ سے مشاورت کریں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی اس بہت ڈریم ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. لیٹ اس گیو دیم اے بگ ہینڈ.
Thank you very much. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کا Facility. دورہ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس Also موقع having connection with the provinces and establishing great interventions as to early warning system, conveying to all the provinces timely information, rather real-time information, and also procuring equipment which would be very helpful in rescue, relief and repairs. I would like to conclude today's brief remarks that Pakistan unfortunately is now on the map of first 10 countries which can be hit by cloudbursts, and unfortunately, despite being a country having hardly any contribution towards greenhouse emissions, Pakistan suffered in 2022, and I pray to God Almighty that no other country would suffer like we have. For that, I have already tasked Ahsan Iqbal and Minister Climate Change to negotiate not loans but grants, public-private partnership investments for resilient infrastructure in Pakistan, whether it's agriculture, housing, industry, and so on and so forth. So I think, General Inam, while you have built a wonderful facility, I think a bigger task and onerous task is on your hands and on your shoulders, strong as they are, along with your wonderful team, to undertake this resilient platform for all important areas of our economy and our socio-economic sector. For that, Government of Pakistan is ready to support in every way to strengthen your institute, your capacities, and of course have very close contact with the provinces. In that, Deputy Prime Minister would be very willing to sit down with you and discuss all important avenues, and whatever we have at our disposal, we'll place at your disposal for the good of this country and 240 million people of Pakistan. I'm very glad that you are also providing timely information to our friendly countries particularly and other countries generally. The way you came to support in the aftermath of Turkey's unprecedented, devastating earthquake is a case in point. And I know that you organized that rescue operation seamlessly. And I was personally watching your efforts. I think those were untiring efforts. Similarly to Myanmar and other places. I think it's time that we sit down and discuss our future plans. And this recent devastation out of sudden glacier melting because of unprecedented heat wave is another example that we have to be on our toes and have highest level of preparedness. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ابھی سوات میں جو بہت ہی قیمتی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کائنڈ آف پالیٹکس، سیاست کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں اس کا ایک
बड़ा एक ऑनेस्ट जायज़ा लेना चाहिए। अगर आपने उसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसकी रिपोर्ट बनाएं। 49 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए पूरे पाकिस्तान में, लेकिन सवात में जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए वो बहुत ही पूरी कौम अश्कबार थी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात को किस तरह रोका जा सकता है, उसके लिए आपको जो PDMAs हैं उनके साथ और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर आपको एक मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात की एक मुकम्मल तौर पर रोकथाम की जा सके। इसी तरीके से जो आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है, लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। तो इस वाटर ट्रीटी के तहत वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाना चाहता है उसके लिए एक तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। उसके लिए हमने बड़ी मुशावरत की है। अपने वसाइल को जनरेट करके ये चाहे वो दयामेर भाषा डैम है या दूसरी जगहों पर नॉन कंट्रोवर्शियल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है चारों सूबों के दरमियान, उसमें वाटर कैपेसिटी को बिल्ड करने की बाकायदा क्लैरिटी के साथ शिक मौजूद है। ख़ुद हम अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ये स्टोरेज कैपेसिटी अगले चंद सालों में बिल्ड करेंगे। उसमें भी NDMA का एक कलीदी किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा नेक्स्ट मीटिंग में इनको हम इनवाइट करेंगे ताकि एक हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन हो और इस हवाले से जो इनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मॉडर्न गैजेटरीज हैं, अभी जो आप ड्रोन दिखा रहे थे, इट्स अ वेरी गुड एडिशन, आई एम वेरी हैप्पी। तो इसी तरीके से और भी इस हवाले से हम जो इक़दामात उठा सकते हैं उसके लिए हम आपसे मुशावरत करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आपका और आपकी इस बहुत ड्रीम टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेट अस गिव देम अ बिग हैंड। Thank you very much. Facility also having connection with the provinces and establishing great interventions as to early warning system, conveying to all the provinces timely information, rather real-time information, and also procuring equipment which would be very helpful in rescue, relief and repairs. I would like to conclude today's brief remarks that Pakistan unfortunately is now on the map of first 10 countries which can be hit by cloudbursts, and unfortunately, despite being a country having hardly any contribution towards greenhouse emissions, Pakistan suffered in 2022, and I pray to God Almighty
that no other country would suffer like we have. For that, I have already tasked Ehsan Iqbal and Minister Climate Change